Good morning guys. Akong sagol sa magpiling unya ang eskwelahan guys. Nagluto ko karogo sa kakaldero guys. Dalang ingredients guys ay. Iangko na lang ko guys kay dugay na nga wala ko makaluto. Palag mahuman ako guys. Wala guys oh. Magsuspas ko guys. No. Mula na akong sagulo guys. Chicken, sibuyas dahon, sibuyas bombay, luya, carrots, ahos at saka guys o pilit saka kilo guys ahos guys piling sa mga bata guys. Good morning niangkon lang ko guys kay aron mahuman. Salamat sa Diyos guys. Good morning